Здравствуйте, вас приветствует информационная программа «Новости». Меня зовут Саид Ахмадов, и вот что будет в нашем выпуске. Новые задачи на новой должности. Вахид Усмаев назначен руководителем секретариата главы республики. Чтобы изжить зло на корню. И безопасность нацечивает хам раурдоштас. И вы молодец. Церга нахцелье бойч. Как дес койдон. Кадыров потребовал богословов и силовиков усилить работу, а односельчане из соцюрта не хотят жить с родственниками бандитов. Чеченский чемпион. Соперник был непростым. Была такая тактика, что его надо давить, работать первым номером. И не давать ему раскрыться, и чтобы он не работал. Сайфуллах Хамбахадов выиграл главный бой вечера на турнире WBK, который прошел в Китае. Сегодня Рамзан Кадыров встретился с богословами и силовиками. Темой обсуждения стало задержание молодых людей, подверженных влиянию преступников и близкого государства. Кадыров отметил, что в Чечне однажды победили разгул терроризма, и сейчас главная задача – это вести эффективную борьбу против лжеидеологов. Магомед Ламаркаев продолжит тему. Недобросовестное отношение к исполнению своих должностных обязанностей власти на местах и духовенства. Именно это, по словам Рамзана Кадырова, стало причиной того, что в последние дни выявлены десятки людей, подверженных влиянию запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Глава региона отметил, что вербовщики нацелены в основном на молодых людей. Республика Магадона, Масихдина, Вен Мёчула Соу, Шейтнаштона, Кигина и Горядо. Бобин халахнон. Та бобер бандоше кигинах. Iets inhoudelijk is lielo ila desno. Is dat bahani sidon. Din maastregel في قوم maastregel نخوت ila desno. Tandona is хилру дона хугойт элч. В первую очередь главы эднаш начальники милиции на местах. Бог кезик беш, рил беш хилргойт. Is idee na nachelch zuurtah. Is gelishет. Отцел нах галбох юртона. Парат царшаш шелу гриладеш. Ни в коем случае gelishет сказал. Асибо. Is цахелит ау يميز ولا أصلا. إدناش أس أقولي على شو بيحكيلوا. هون دالجي. الشش ببيش بالبوت 10% بيش بات. أسواوان سماوعن صوت يعاول. أسوق إنفورماسيون هردية دون هر minister وغان وجا وان بوت بيش آل والغلواري أون نتشاني ميليتي واس. صدق دونه. ده действительно دونه. В том, что мы не допустили совершения террористических актов на территории республики в России, направлены на своих хамахайцев, готовность хауэндас, и те царишь, настрой хауэн. И это большая заслуга МВД, Национальной гвардии, Массери, ФСБ, Мосводюхина. Ну, факт, не допустить Бог, что там. Подать его, нейтрализовать пиновой Бог, зародить бардук, когда он дошел. В том, что они существуют, они появились. Это значит, что дал Аллах, что вы передуете. Что мы говорим, сами дошли. Наоборот, что илкерхит то, что угли халта бейбов, муж байчен. Молнаш, туркш бейбишаш бовца. Кем ما تسأل شيء لردر حمادان أش ميليتي أدمنستراتي سدايتي شيء ده صار. هيت عصرهم زين إيدوشن دان شود أبوه سلاب بيشود أبوه ما يشتونه حير مش سويت شو روز ديش يل دان تحدي أش ما يجي دان شود إيد نودان ما لا سير روز بعد دعوة غيرش. تحدي إتشوح تداخلوش إيش ما يجي تداخلوش أو غير شو رايك إيد واتسالش. Рамзан Кадыров отметил, что бандиты, прикрываясь религией, не только искажают ее, но и неуважительно относятся к священным писаниям. Флаг, на котором изображены одни из главных слов для мусульман, бандиты преподносят как свою символику, но отношение к нему игиловцев наглядно показывает, что ничего общего с исламом у них нет. Доставлен дочь просто логик. Уранчуа дошел айч
Противоречие خليش ما ياتي ديل أمير بدأ تون شريعة كبرى ويوتها شرع واتو شلت كندان تون كنسيتوتي بوكدوتها уголовное право بوكدوتها عشانداس شرع واتو أعلى ديل دوش أي بول شو شو بحثه وات ديل دوش إيش هاد دال هو حسبي سيل حقوران شو بيا حديث عاد ديل سلام بارشلون إنتو نحكيت ما بيت على on dollar minimum إتشرح بريتشرح أحياك خليوس إدان الدين عاموش что إدان довести до других истин إدان وآخر إدان غادت خير شو المسنا كده رولك إدان أصلا شيء جديد ويجع ما إدان سايوتش الخبر هو بوليتيك يخدع أصلا شيء جديد إدان إيش ساعات دين دوش إيش بير دعوة سنة خليو دان دعوة سنة يو يي بيرك باشنا وبير دعوة خص بير دعوة شتام شخص بعد دان من خوتك دان بيرك حياك بريرة ديش داس دان اللي بير بريرة دان لا إله إلا الله محمد رسول الله دان التعهد وشل بير دعوة خص إيش دعوة سنة خليو هدان إيش كنا جيلا اللي دعوة سنة دان كنا جيلا دان إيش دان هر دي بقول داس دان بير دعوة خص لا إله إلا الله محمد رسول الله يا جناد وش دان يدين سنة بيرك ما يدان كرول ويلج واحد سويش دان سودس كراوي دان استعداد لا إله إلا محمد رسول الله بيا مردي صلى الله عليه وسلم غادو تعدان أوجي تولى استغل بيرك خوش بيش أوجي دان دستون ناخلق خوش بيش أوجي أو دز خلق بيرك دان تحقق داقر وجهك داقر يعني بوخ مثلا بوخ يقول بيلا دعوة غير بيرك أتبوخ بيرك واحد سيغير خيرج هو غير بيرك إياك سنايل دان دعيا ميكشو دعوة ميكشو يوني يل ميكشو هو كاك تاك Рамзан Кадыров потребовал усилить работу по всем направлениям. Действия должны быть скоординированы, чтобы избежать потерь среди силовиков, подчеркнул глава Чечни. Безопасность – основа всего. Экономики, политической, социальной, массу направленности, безопасность – основа всего. Корень. Бухбу и массу. И безопасность для цего – это самое главное. И мула есть. Церга нахцелье бойч. А як диск майдан. Нахам мет وإيش حليتش. وإيش نش ديش دق دو. والله دان. هي توقع شيء خلي حلات سألش. لو ولا خوله بخلص ده استعداد راح يجيك تعلي بين خلص سعر. تعلي بين خلص سعر. شن ده هالقل ده كيك سعر دان. إيش خليك تجا وجه خليك تجا باش دان. Het wordt zaak nog te gedaan. Het heeft om te daar testberg, jammer te lopen. Oersel om te daar eten. Adrie door te doen om dat staan. Geen daardoor negassen. Boabeshire ona. Ik hoor wat zeg. Geen maar bezig boastrooit besh. Ik hoor polnes te doen. Halgabol doen. Handschool, hemschool. إجراء ولا دورش الحال تصور دعوة شو لا بعرف رشتان دون ندستان نرسل كي إجراء وش كانسون نحلي بين إتى بواخل جمتة يقطع جريدة بيدي إدوت شو يقولون لو أخلق نشالك ميليتي خلق إيد خلق شو يقروش حين شو حلب ولا عور بوش إلي رأي عند عاد بوش بابي مالي بيت نخ ما خليت كره جيرز دوش نخ خزر والوالش والدان Также глава региона представил новых руководителей районов. Новый глава Осману, الذين قاعدين دعونا مونا وصوشنالشي خوسرت أعمل حاجات إدانا نراز أقول نح بحكت سبعشينا أعمل حاجات شو وش أدنزناتنا دان بزيتيوش يدان يودان أعمل حاجات ناقص بقلش بيقبل دياسيا بولشي نحشي بزيتي سهوش دان حاوي أنا شيء دعوات شو دعوش دان قاعدوش حوش ناقص دان أك هون دان قدر مسكرة ونا ويتيجي وين هور أورم بديو هور تجوز أوش يجيبسي يوقت يوش لا يتياخ ده دحر عربة ده صعبو دينا وستو ده تندل دهنا وي جرادو حوالو بيزدل تيجي دهنا سكرتيرات ركوديت دهنا عثمان تيجي دهنا دخواتنا حبال ده بيركي بوي عثمان ده
خلونا بيت حطهم بيت عوش خلقنا لكن تلاقونا في أخماق كان ديك بابا لتول تعشي كويوش تونا كان ديك بابير بوعلا ترى وقت يشتو وتخين دلوش دل أول وصل أول ناوصل دي دون نو أحلى أنا تيجي أو أي قديسة بقولي إيش دونا وين هذه ما إزمنين شيء نوي دون أصلا بمزروية دون وقتنا ويدانا نجرت لواء دوري وندانا نجرت لواء دون شلكوس كوريوني وقتنا وايد دون شمل دانا تيجي داود معمد شيء ناقص يده برلامتيح شيء تيجي بول ناقص تتعيد بلا بايت نير أما ده وخدي حاسيا بخير الله يش دون دي سيا بوش يو كوشلو دانا رأي ودانا يوت دانا عيلي وقتنا وي Hors fräbeshed och starka stärk ju någon där killna och stibat shed reon jös nachbo där hors och mella på ett bar det satus way där rätt och больше där bo belkati больно сан. Рамзан Кадыров сказал, что духовенство должно чаще общаться с людьми, объяснять молодым людям, что экстремизм и ваххабизм всегда становятся причиной трагедий. Магомед Ламаркаев, Дени Хавхаров при поддержке пресс-службы главы и правительства республики. Новости. Жители Цоцюрта высказали свое мнение по поводу вылазки бандитов. Старейшины и представители власти осудили их. Более того, они говорят, что не хотят жить в одном селе с родственниками террористов. На месте побывал наш корреспондент. Матери Хизира Зайпулаева был 71 год. Она рано овдовела и сама воспитала 5 детей. Известная в селе портниха. Ее все знали как очень щедрую и порядочную женщину. Никогда не брала деньги за работу у пожилых людей. Когда бандиты ворвались в их дом, она была одна с 3 малолетними внучками. Террористы во главе с Мускиевыми на глазах у девочек произвели 7 выстрелов ей в голову. Только за то, что она участвовала в омовении тела покойной односельчанки. И личи на ла, он и пришли чё ала, чё бякина, карт говорил стапчату, что ей на чуть этес, набан елкина, дичь модель двадцать, дичь там дать. Брат, дядя, двоюродные братья и сестры. Список тех, кто стал жертвой бандитской группы, только в одной семье насчитывает 12 человек. И большинство из них нигде не работали. Они еле халтовош винир сара, ака саа, батаю Хасан, традешич варис, тюнк анта, ака батаю нажала, зит традешич вар, шиваш вар, батаю Хасани нажалия. أق دي حكاية أثبتها ويرتها دايش شوي بوش سيرة طول آلار وقتنا استخسروا النكورة إزي ويرتها أقطع قيادتين شيء كلاسكي شوها بريليزواني و أق خق شوي خق شوي يرتها تحشيش يرتها إشتا شيتك. В эту же злополучную ночь 18 декабря 2003 года беда пришла сразу в несколько семей. Кроме пожилой Сани Зайпулаевой, бандитами были зверски убиты еще 3 жителя Цоцюрта, один из которых Султан Дикаев. По словам родных, всю сознательную жизнь он кормил семью, работая трактористом. В то время был сотрудником газовой службы. Занимался починкой газопроводных труб, поврежденных от пуль и снарядов. Обстрел шиньола и газда яхшил трубашьяца. Сан шупрок шбят шлил шворк есть. И газ нахан сатюдел. Джима нах бахлур басти алхич. Қибахан дацар. Иза бера дюн тракторист бал бинавар. Юхар берш даққи хилчи. Из газ проми балаван ери кушлур. تاري لا بحقق شيل عدر إياه سويتش كنت يا تلفزيون حالها خينا عش تليلهن وينق تاريز تعشوي بخبوت بر كرح بير دولش إزبيرن حالها هم دلوش ولتج شنو قدم تقول قدم دات цена без разницы, да, лишь бы количество людей и набить себе карман, ол қасыш.
sada bergbolsvin altså hitson i seinig san neanish bergbols baina batsk sheg tag wistrelje don upor shenger somatos nach ma tani keeper adem matarish don short don zwerski nach olitson raskshels zwerski na borg tani keeper don suito homada ter tani keeper admalla homada ter уж солнце донеш хунахла. Практически все взрослое население Цоцюрта помнит те страшные годы. Никто не знал, кто станет следующей жертвой бандгруппы. Убивали подло и жестоко. Вом жуякнак, бежен жуякнак цевич, ахнеш дуарячи, иштадин диочумия, васадичи, махна нахана хушту. Ца религиозный деятель бациш, ца дин збал бош хилнах бациш, уж шейтнишу, уж дин мастрибу, муски гайрах, ох юртанна да лазулум, сунада качацинах, са девоша да وشاوينا تبيخمش ديل نالتورش مسكي وغيره إسانشيره إيش هقيرت اختباها беркет дердош, да, дзулундалер дотош. Богословы, старейшины, имамы и просто уважаемые в селе люди. Их ничто не останавливало, ни дань возрасту, ни уважение к религиозным знаниям, ни даже малолетние дети, при которых они совершали чудовищные преступления. Sabiak bosh büsen khana chanchu qanwina tsari da ist ite bolo nach hoch yurta hoch makka on ba'de gal yedin yatsir ya ustaz watsir ya peygamber watsir tsa ama yoj prosto shash busul nadu borlil shumshu muski var la emlela yo bor tagwina muski var bana ish yo ambolsh ya ta ambolabos تا شيء ويجن عشوال تا داوينا ترى شيء سات بيت طلعوا اشتخاني تاني تا ديوشة ديوشي كان ديوشي يقشي كان إيش بينير حلوات دا شوبه شين دا قوي شين تويد ويدك يفير بي تير أبسنيني يا سقو وشوينا شيء ستركتوري ورا سقو وشورا يبيرك دوكسون صار دلق إيش بهندلش خيل بيد إبوق إيه شرح قوش دعوال أتمداتي نيا دقنش ديالهو فيتشم بيشلش تهان إبوال خصص بان إذا رئيسلوه بتشانا. Сейд Хусейн Зииль с начала 2000-х работал в полку имени Ахмата Хаджи Кадырова. В конце ноября 2005 года он находился на спецоперации в горах. Когда террористы ворвались в их двор, дома были только старый отец Сейд Хусейна и малолетние дети. спецоперация дош бюсина цайт дал ханчаха соос керт бахкин со цахола ше видага ё со цахсен свела ё чубахкина штар ко керт дагваш зенош дагваш ё олш ста бел да сахава чуркан ту ар спешо дош эсера хай داخل كريو حالة أسبوع كوك لاستين بيان تا أتساندين زعموك شوش إشتي حوال واسوس لرواش لا راح قي صوت راح يوهب بستيح حق الهون سدارت قاعد يقولوا Арби Зиеву тогда было 5 лет. Он старший из детей Сейд Хусейна. Страшную ночь 29 ноября он запомнил на всю жизнь. В деталях помнит, как один из бандитов взял его за ноги и силой ударил головой об стену. С тех пор у Арби постоянные проблемы со здоровьем. شوي ولا ويروش شوبر تدا ويغيرنا تدا الدين عتاحتغل سو كو دير على بيان تور سو استا اتخور تانكم نتيجه اتخوش برش اي صورتر انزريخ اي صورتر گردل تاني دين بعد دات ونا بوي
что ой массана, ой махкана. Чтобы выразить свое возмущение действиями бандитов, сегодня в соцюрте собрались местные жители, старейшины села и представители местной власти. Здесь же богословы и выходцы из села, которые работают в правоохранительных органах. О необходимости мусульман объединиться против всего, что сеет смуту и приносит горе, говорил и кади района. تخن شاتق واشتق شيء دوز الخوعد لموسى زويترو قو داج دي داج شيت قوي داج شقاج بيرش دو خوينا بيسن دول دليلش ديكنيك حياتو المواتش تعلق تعار يتعال يوتو المداز ديكنيك ها هو يرتع دوش دل همنا جواب دل وي قون خوي خيل ديز والله وي دايم خلاشون قون خوي هو يرت غلق عدد لردي دوش اشال امت اول استحسين واش عدد لق ويدايش هار يرت لري رحم هون ديكت اياقي ترحم تخن ويت حقيقي نخبو يرت ووت اياقي تشليش بيش وما تبوش وما تديش هو خولي ايش حابالينا هو تشو على قلبين بلو هو يهود اقا بوشن ومسيري بيحك بوشن هورنا على دو وجا شين ولا ويك شي وش خليلي شي دوزل هو خليلي ملي بيوات خليل واش وتسغا حينز بيحتوش وتسغا سنت اميلو وتسغا سنت چميلو وتسغا بوغا از داش تاني هم بال بحث سندون شوم پلو با متشن بک بیر بوتار تونا تشن بک بیر بوتار بیر بوتار گایتا گوت شاوری گیجو پاو اینا خو چوا گول بلیتنا قی ور ندون اجنه ناخ بات ای تایت تا گوش هو یورتر حوالل قی شوارت تا تیر دون احلی تیر حق ولگ حاجیگ مودیگ دونه شاوری گی دون چوا پس لدین توچ بلز دون تو چو دعو داد دال مولا دون او توچ بلر بو او تای وجینیوت ای ازنا اد بیوخم شاکتن ای او اسید عنیس دیدو مساجل تعبية واستون تون لا واستل ديزادو تون إنا بدون زشيشات بيش إزنه دوغلوش واستق أنا خندونا غديش واستق دونا إزبرش بوشون دخائل دام تخاري كرسي وري واتري تعامل داشون. Сиражди Мазазаев, старейшина соцюрта, мужчина, не понаслышке знает о том, какое горе могут принести злоумышленники. Он своими глазами видел мрачную картину прошедших войн и призывает всех ценить достигнутый мир. مسان يز عودين يز حجين يز ولين يز أقماني شيخ ويل يرت يقار يرت ثار لرين صندوق يز وين دايش لرين يرت ويلري ما دي وزلم أوتوبوس دعسويس حزود خيرش دون وقيتر قنال زوت شو دو وي شق دو فليل دو وي ما تام بارتو ما يوين بارتو سيدي وي بوسدي وي Жители соцюрта единогласно поддержали выступающих. В селе нет ни одной семьи, которую не коснулись бы злодеяния бандитов. Они в один голос заявляют, нельзя допускать прежних ошибок. رمزان هردي دربوش رمزان أنا خوسيرت واشتا بعشيرت واشتا سانت إتسوتش ويخز ختاب تصق هينز تصق أرا دولية خشيك دلوشتو غوديش يهودج و برت بوشوب غج ويوقر دل أرخيط تخون أشيت نأخو يرتع سير ظلم كيرت از ناك إزقبو صار ويرتر مال ويك يرتع ويك عيدل بلع ويك صار يشتعوبو شو الحقيقة دلتك بوي ششت بقي هو بلغش بينا هو يرتن هو رنك يرتي أنا سكيرتا دي أنا يدق ظلم هو يرتع يغو عرب والغوش بيات بلغياج قدك دغياج ظلم دغياج قوش بالخاء بلوش إيش هو يرتع خلو يتربوش باسق إزيو غياج سؤول غياج قلتك هو يرتع هو مهكرة دعواق يسق هو شوحة سويشاني حقادي هو محكمتك باتقصا. Соцюртовцы отмечают, им стыдно за поступки своих односельчан. Ведь несколько лет назад именно глава Чечни по их просьбе создал оперативный штаб по ликвидации бандитов, благодаря чему в селе наконец зажили спокойной жизнью. А сегодня им снова приходится краснеть за проступки своих соседей. كده عدالة مغلا وقت يرد دول ده حوصردو إسان دول هم تخين إتا وقت ليتا تخي يعرج دو بقدش دنيانا مخكنا خلقنا حلقا تخي يرتر إش بولرنا تخي يرتر ظلم دالرنا إش باندش قيچرنا قيچر چكا دالا إش باندش ظلم
Her yurt yotug. Değil reyt khilila allar patchain. Dağılım Allah qida dolu çıkan çoğ. Hotqa yurt dolu da şotqa vejurstani. İsandal hum. O yurtlar bolç. Nahan تدالي تاعو تدخل الموضوع. تخن دون هنت يحسق يغودون بالي يول غير شليل شل إنخ إسناخن خيال ما ديلنا عود خليل الأربعين. تخي بولش نيت تخي دولش حيقلز تسان يسير إزولم قي تاك صدقي تا تسليل ديتا تسان أبوه بيربو. Завтра после пятничной молитвы соберутся все мужчины соцюрта. Они уверены, семьи должны отвечать за деяния своих родных. И завтра они примут окончательное решение, какой будет эта ответственность. Ясмина Гацаева, Алхазур Керимов, Луиза Юнусова. Новости. Руководство МВД и Управление Росгвардии по Чеченской Республике во главе с Русланом Алхадовым и Шарипом Делимхановым побывало на похоронах погибших при исполнении служебного долга военнослужащих. От имени главы Чеченской Республики и личного состава органов внутренних дел и Росгвардии руководители двух правоохранительных ведомств выразили соболезнования родственникам погибших накануне в ходе спецоперации в Курчуловском районе Хамзата Хашумова и Бекхана Хутаева. Они отметили, что оба погибших военнослужащих проявили себя как доблестные защитники Отечества и настоящие патриоты своей республики, честно и добросовестно исполнив свой служебный долг. По поручению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова за счет средств регионального общественного фонда семьям погибших оказана материальная помощь. Напомню, что погибшие служили в специальном моторизованном полку имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Северокавказского округа войск Росгвардии. Возмущение действиями террористов высказали и в Грозненском районе. В Старых Атагах прошла встреча представителей всех органов власти, на которой подняли ряд актуальных вопросов, касающихся противодействия терроризму, вовлечения молодежи в ряды радикальных экстремистских организаций, ответственности родителей, воспитания детей. Представители районных властей и жители муниципалитета осудили действия бандитов, которые были накануне уничтожены силами сотрудников правоохранительных органов Чеченской Республики в Курчаловском районе. خودين حالات عشبوئي ناخ سونيش كنتي بو آلة تلا قونغي بو آلة تلا إش تناخ يو آلة تلا سون تحاد دينهم يوت ناخ شو تيانجي دا غير شدو وهر ميتك دارتيج شادو الحل تودي نوي ميتك نيسي نوي تساندينا خلش مدات والله بالله دال جشتير مداتشون دال موجتور مداتشون دال شون نيسو لرير مياتشون تا ندا قحسنا قرآن تعام دوت يا تصير بحند لها إذا خارج دهون ديال شيء أصل يا أسمات يا إيش خارج بهون ديال شيء تغن سنة قرآن عامد نخش جوحات ساعات يحتو خلبة مو خش يرتاح هذا وقت باب يا شيء حجر الشيء دعوة وشيء قرآن دو بيمر عليه الصلاة والسلام تنيا قبول سنة تدو سنة داج وشدو بوسو بدين برغتويو. Сегодня Рамзан Кадыров встретился с сотрудниками своего секретариата. Он отметил, что у них широкие полномочия, поэтому, несомненно, они несут ответственность и за социальную сферу. Работу, в частности, необходимо усилить органам власти. Конкретнее расскажет Лариса Джабраилова. Совещание началось с назначения нового руководителя секретариата главы. Им стал Вахид Усмаев, который прежде занимал должность главы администрации Гудермесского района. За его плечами служба в органах внутренних дел и работа в качестве секретаря Совета экономической и общественной безопасности. Усмаев – кавалер ордена имени Ахмата Кадырова и 3 орденов мужества. Герой России, кавалер орден Кадырова, ко орден мужества, ко орден мужества приравнивается Герой России, да, заслуженно, перед государством, перед республикой, народом, жигали духую, он нет, царский генерал, точно, с первого дня, амра, нет, безобещ, нет, ларалош, дел, дел, нет, буйхош, хавош, на острову, хазауисен, вы бог, تابليت دونه республика حال تادلج بوخ إزغلمة شورس دونه كاس республика حال تامل بوخ صبور. Кадыров отметил, работники секретариата должны быть всесторонне эрудированы, а в первую очередь разбираться в вопросах религии и работать с молодежью. На это необходимо сделать особый упор. Подкованность в религиозной тематике – залог того, что люди не попадутся на крючок экстремистов, ведущих пропагандистскую работу во всемирной сети. Секретариат он был без полнас, на вас и венчикл беши дونه. ورسمه دورشت الحل مدار دونه دوزادوش تاك إز دونه ديش أول خيس دلالش تاك شو دونه أيك ديش شو دونه تاك ديكنك دوزادوش شو تاك هو نك دوزوش
Наша республика дона, мосо авор, куриртеши, мосо министерство, ведомств, муниципальное образование, департамент, мосо авдон. Дела дона, млек дон, бог дона, налад набьюч батская дона. Хора машаша бабизик бич дона, бог дона, ваш халадас дона. Це дона, в первую очередь дона, желательно обладаешь качество дона, работы дона. Так, ще курировать направление, насколько информацию дон, насколько боюсь дон, насколько специалистуется направление дон. Так, хауса хаус дон, есть я дон, бог хиз биз, бог таба биз, бог диспа биз, yok ответ что я дон. Дал халана дон, чено вели шарадиз вели сон, вей мага дон, вей халта дальш, так, вей бог набалш, كيزنا خلق أرعى. شيء مش مثل دوشنا مش سبورت وعبوش образование وعبوش здравоохранение وعبوش инвестиционные да тыкнешь чуа балаш беш буш да мусмет та شيء عيدا балах нахбу цер да вежерибу гергер нахбу религиозный да он цойтолер да цагат да цинда да حاجة مريدو إذا أنا سمعت يوجد ذكر دوش شركات أنا أقولي حال حاجة مريد تركش إمام بي أبي أنا أروى على ويش توب نخيتها وين ده دو وين رأيوني مسنا وين يوشل سمي هذا يدوخ دوزل ده أنا ده إمنا حاجة بالله تسبيل باش بال شركات أنا شيء نشوف وان خميس لداس شيء نشتيل نبراولنا بابا داس أنا توش البيت كونتا وانت قاعد توش انسان ده ده شيء نش مش جالجن دور دوال ورود بتسحنا ده دور ده مش جالجن دور بال وده تيجي جالجن عطانا ساعات سنة محتاج وجه طانا مصو أوي شو أيش طانا أوي ترون طانا حباكن جالجن حباكن شو عطانا سبيش يأخذ سداسا بوجود دون مش направление ملخ направление حياتش وين ات именно религиозную тематику дон Бог бахади что в первую очередь дон значит в первую очередь он есть безопасность это حالهم خلدر دون تاج دون يهوى значит камел دي что داستون هين صورن على تليفونيو интернет تو اتشواشاي جدون информацию ديك خارج ديك بيتش تبيتش شو عايزينك بقضوا ماتش أربع نحبو شو عندهم إنفورماتيو ما يدرسون إذا رشيني ما يأتي هذا يشتغل ديزل الحين سهلة يازن هم شلون عادية شو ولا شلون وده ديش هذون يحدث شلون ديش هذون نحضر مو ديش مو يزمو يريدون إنفورماتيو عودين بيلا يزيدون إيش دون دين خلات سياسي اليو مصو دون خلق خلات سياسي اليو دوت ديك وات إيل دوش متكيو داستان من دون ما عندك دون Необходимо оградить молодых людей от так называемого промывания мозгов. Не зная правды, они принимают за чистую монету любую информацию, которую преступники выдают за истину в последней инстанции. Рамзан Кадыров подчеркнул, в сложившейся ситуации деятельность богословов особенно важна. Глава республики представил и своего нового помощника Аламбека Исаева. شرق وقت أروور فلتك شرق وقت شو شاديل باش فلتك إزدوانا إز قوة الله ينسال شن دك دور داس دائم تخشوا عدين دوش لوش نياحة سين خاش دولما دان بعض حقيقات مستان سين خاش دولم بودو سين دوش خز دوش دولما دانا يريش يعني تسيش دان دنيا صبرني مودو عادشت يو آلين شوله تساعد علامة ما رخلا بوش نيا دانا شرع خيو خاش تاتسان داستان شرع وقت الحدود سقاطان كونستيتوسيون حدود سقاطان وقالون براو حدود سقاطان شريعة براو حدود سقاطان شادك يدين شاش فولي لا هو يتسوش شاش شين هلا أتسخاش والله شو توا أو شو ده بدو والله أو هني على بير ده بدو شو والله أو لدانا هذا ما سيد عوض شو وعاه إدانا أو الله
عمرتش أول شيء نعشش أول دان ما حقش على إشكير البعضان سو غيره جمع جو ما حيا خدان شدير دان ملخو دان بيش بالبال دان ملخو تك دان مصو أول investitie security ولا economic security finance يلا ملخو تك دان религиозный вопрос дан из дан хаш хадиш شو دان إيمن بيروج безопасность يا شميت تعلمت تعلمت هنس إشيت نشدان قال شواح هنس سجع دولشار سعر ودين شرح يقدر أدو إنستون بوليتيك تايش هو شو أحد ده بلا متكش زوج فابريك شدانه ويدان أتبنا بين باباه دان سعر إشيت نشه وجه نبيزapasna بوشتلم دوت يقوتن كريستي دان وين نبيزapasna دو نحشو شو بوشتلم شعر نخسر كده تأخذنا 1.389 так виршил ночью чувак цан ахкалер да дон это тихош не просто калер да дон халт халуш ау дон галях насар цет из этой чаю чувак бо ночью чувак ultimate что вен ба сида бо любой ночью чувак ultimate что вен у ау хил чавен дон у политикал ча ночью чувак да дон что Секретарь дон, бабиш был бог, каждый дон, помощник, специалист, главный, ведущий специалист из да, профессионально подготовлен, так вот, муссуа развитый, так халышу, да, всесторонне развитый дон. Цена проявления, и чан волф хвати дон. И даваганч метта дон, цунох пайдбал биш, муссуа ура дон. Иди дон, хибу Аллах биш, да, ой, секретарь дон, масях дон, депутат, он تاتسكيش حبالها بانا ديبارتامنتي بانا خيكلنش نبرات من ويدون يسايو ألم بيكتون كل помощник وقتنا داستون بالدي عدونا وسيلت بدون بوخ ونشو داستون اشنون بوخ بيش بوخ بح بوخ بيت بيزر دون وي جرات ديعدو هون بوخ بيتها بوخ بيتروا دوكتيشتو رادو شهور الناس ديك هذا شو داستان تام شيء إدينا لو ديك داستان شيء بيزنس كوتش نتاعش يلا ده إيمانا ده مسمت تاعنا وداخل حال تاعنا راح يقديش ديزل دون هي شو سو راح يقديزل دون راح يقحار دون ديك هذا شو داستان ده ده عبير كتير ده مسووش من الله دويل ده دون جالا دون بير كتير ويل دون echt dan atwitsendes dan ja dan echt zo zit weer dan allemaal wat ze weer de wereld en dat is dan kena dan от тебя будет зависеть да насколько качественно да была главы республики لازم تيشن بدنا za خلوا يلجي وقعد عند عصا جوش تيش قاعد حجر باتر لا الملاحة بوخ بيتربو بوخ بيش بقدان إميل ولا عصام دقو بيزرو ناواستر ولا الملاحة طاوي يقدر دقو ده الملاحة بلد أدم برات سوات سهول داستان بلد أدم شبكة جرجر هول داستان غيرك شغلك بلد سباح دان لا أورن لا هايش مليل دي غيرك شتان شغل هي تعتبر شيء مالش غلط بلد ريبت مبيزة. Рамзан Кадыров добавил, все службы должны быть максимально нацелены на результат. Предстоит не только тяжелая, но и ответственная работа. В первую очередь нам нужны безопасность и порядок, заключил глава республики. Лариса Джабраилова, Ислам Расуев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости. В Грозно вернулся один из самых перспективных кикбоксеров страны Сайфулла Хамбахадов. Спортсмен стал победителем главного боя вечера в 22-й серии престижного турнира WBK. Соревнования проходили в китайском городе Хуанчжоу 7 января. Нашему бойцу противостоял сильнейший представитель команды Поднебесной Суян. Об особой сложности, через которую пришлось пройти Хамбахадову, говорит то, что его оппонент является звездой мирового уровня. За свою профессиональную карьеру он дрался с именитыми ударниками, такими как Марк Замбидис, Геворг Петросян и другие. Удивлением для зрителей и любителей К1 стало полное преимущество чеченского бойца на протяжении 3 раундов. Но судьи добавили еще экстра раунд, в котором окончательную точку поставил Хамбахадов. В аэропорту его встречали друзья и одноклубники. Соперник был непростым. Была такая тактика, что его надо давить, работать первым номером.
и не давать ему раскрыться, чтобы он не работал. И такую тактику я применил в бою. В будущем планирую хотя бы попасть в топ-10 в мире 70 килограмм. Сразу же после прилета спортсмены отправились к президенту Федерации кикбоксинга Чеченской Республики Мохаммадами Ахмадову. Здесь было отмечено, что успехи, достигаемые нашими спортсменами на всевозможных турнирах, стали возможными благодаря поддержке руководства республики. Победа Хамбахадова станет мотивацией для других бойцов. Представители бойцовского клуба «Ахмат» настроены завоевать как можно больше международных трофеев. То, что такой именитый боец в финале был повержен нашим бойцом, это уже на весь мир разлетелось, и очередной раз Сайфулла доказал, что наши чеченские бойцы могут не только наравне, но и лучше мировых бойцов драться и показывать результаты. В перспективе у нас задача одна – самым лучшим промоушеном мира забрать их на чемпионские пояса. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. Оставайтесь в Грозном.